سلام تعني هابلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمودنا زعل الزحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكتالكم نعدمه فلما عندنا توتمنا بخم كنقبل منقستي إيطابيا لهم عنتون بزح زلو السراويت ناب تقرأ كتقعكم زوالة تقليص لهم كبير زيتاب حالة دبنا كويناتان صلالي ركاب الزرزور كسامعهم قادماء منستر دكتور أبي أحمد إيطابيا نابهك أي بحر نخطأتو زلو دليت الداقمان سفاريقهم قادماء منستر دكتور أبي أحمد مبل 39 قبائل حبرة أفريقيا إيطاليا بر حركة ركب جدني كبله ملأخت حليف له زرزر كافلكم يم ودب حزب ويان حرنا تقرأ بعد 10 لكاتيت مخنات بمقبار ترير زتاب حال مجلس درجة حلا أب مجلس داقم من فيدرال منقص بترات انقعلا بصف حكم ملكتوينا كبراتن فتواتن تقاتلتنا ازيو من قالو تنزكات علتا ومدلاورا اسكع فصام بمصنعك تكتاتلون عدن ببزلخمو سنة يصانحيتم تجارو دلدل حدنت هانيسنا وشت أو صجماتنا بزاتا كان عليه كم مراد دم مواصع كنا نادي يجبات بحيلهم الزيت جلسه هلو كنتات عالمه بمنصر مساعد لا تجري بزبل الرئيسي زيت خايدة أو دزتيوم زيت رخبوا عبال ما خلى كوميتي ود حزبويان حرن تجري بروفيسور كنفا أبرها كم زبلهم حزب تجري جو بوليتيكا وعالم أو منقص قاسات كما يسألوه بفلاي أب كبابينا مزلوا قلت في معبالتات قدينا يلنهك أي بحر النمزتاي مهراوي حسابات النمكف على زعلمه أو دزت مخوانه تقيسهم اللهم أبت زت مبجس حساب زقربوا أي تحجس جبر كريستوس بجريوم زوبانا أب زيرجو كونات اللي تروح انتي خناس أب عنوتي كوينات تحيلو زركب كبابي يكبلو تقيسهم اللهم سرعة محدر عالمنا أب حدا قاودي علا زبال أي تحجس عالمنا بسرعة البنات إن مرحته حيالات كم دلهم زجبروا لكونات سلزلهم رسمي أب مونجو حيالان حجرات ندخل حجرات زيرجو كونات معبيلو عدد حمس مسي جبران كم زلوا وسيقو تقيسلهم ببرك حجر ون إدمت التوحية على حجرات وسي تحاويسوان كيناته سرعة البونات سدت سرع سنت حسم دخنت تدماميرهم حزبي إن تساقيو يركبوا كبلون وسيخم حبيرهم لهم بسنكي علماون اهجراوي مودع سرعة وعد جبابره حزبي أبحثه هلون ودي عسل زلهم مواصع يتقلب زبال عيد حاجس سلزقنا وشت أو حتوتات سرع سنت منسين كالوت مملس عفلا لا إليت مصبابه كل مدى يودلون مرقص أقداسي كل تقيسم لهم تساتفت تعود زتاب زخاب حسب دمه أبهنصت ولدم معقبن ممهارن مفلاط ان تاريخ كمون اطقاقما ميديا باغبابو كسرح كم زغبا تقيسوم اللهم عالم حدش سرعه محدره اب تطلبل وانا لا زبول اتم تساتفي مزته معراري زوادد صفحي عداليخم تግራይና حدش عالماو سرعه زفقدو مواصو كتنادي جدن يكبلو وسيخوم تقيسوم اللهم لما عنتي آب زجمر مبل 39 وعلى حبرة أفريقيا قدماء منستر دكتور أبي أحمد أبو دايبر بحري داقم مدرسمي قدماء منستر دكتور أبي أحمد نتساتف تقوباء حبرة أفريقيا بزسمع ومدرم كما إيطوبيا نزبله لعلي 130 مليون حزب زلوا حاقرات قصال نزلوا عبيت نمر قص زتفلاليو مأتوتاتو ودب كم زدلي تقيسلهم قدماء منستر دكتور أبي أحمد أبي مبل 39 قوباء مرحتي حبرة أفريقيا بزحلف وملغتي إيطوبيا زت عمامن أفدق بحري بسلامون متحبار مرقص مسرتها وقود كبلو تقيسم اللهم نهاجرات قرن أفريقيا نمساق وطبعو عبيتن ننوح اوان زصنح عبيتنا مرقص عمامان أفدق بحري أقداس مخوانون عبي مدرم تقيسم اللهم حج نركبلو زلنا اوان عالماوي مسقار مخوان زقلس قدماء منستر دكتور أبي أحمد نازم مسرت غيرنا ون أفريقيا كاب صقعتنينت وصيا نغزار إساءة تخله غرك تخوني قبا قبل ملغت حيفلهم كم ذكر قدماء منستر دكتور أبي أحمد قدمي حيدت معالتات أب بيت مخرطو كالتزب إيطوبيا قريبو أب زحلف وصف حزب لما الأختم إيطوبيا ببالين ببولين بر بحركة ركب يزبل مدر مكيادو زذكريوم كابزي بمفقاس إيطوبيا أب لعل إيرترا ورار بمفصامه بر بحر نمركب دليتات كم زلوا زم ملاختين لا تبخالت صنحان تخون مينستر
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብ መዘኖም ዝኾኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ኣብ ዝፅሓፍዎ ደብዳቤ ድማ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ጠጠው ክትብል ኣብ ኢትዮጵያ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ትገብሮ ዘላ ድጋፍ ጠጠው ክትብል ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ በሪ ባሕር ንምርካብ ዝጀመረቶ ምንቅስቃስ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ክትመክርን ናብ ዘተ ክትቅመጥን ዘገድድ ደብዳቤ መፅሓፎም ዝዝከር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ናብ ሰሜን ክፋል እቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ዝተባሃለሉ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ሓድሽ ኩናትን ንምክፋት ይግበር ከም ዘሎ ዘመላኽት ኮይኑ ይርከብ። ሰራዊት ናብ ሰሜን ብበዝሒ ይውሕዝ ከም ዘሎ እዩ ብርክት ዝበሉ ሓበሬታ ዘመላኽት። ብዝሓለፈ ከም ዝገለጽናዮ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ናብ ዝተፈላለዩ መዋሰንቲ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ሰራዊት መንባሮም ምጥቃስና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ዕለት ከዓ ማለት እውን 7 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽር ገዝ ካብ ደቡብን ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝተበገሱ ኣማኢት ወተሃደራት ብመኪና ቢሎም ናብ አዲስ አበባን ሰሜንን ይጓዓዙ ከም ዘለው ጸብጻባት የመላኽቱ። ብፍላይ ድማ ኣብ መስመር ሓዋሳ ዝተበገሰ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናብ ማእከል ሃገርና ኣተወ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ድሕሪ ምዝዛም ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብሉ ግምታት ዘራጉድ ኮይኑ ይርከብ። ብሓፈሻ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሮም ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮነ ኤርትራ ኩናት ክውልዕ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ኮይኑ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብ ኤርትራ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም ኣብ ትግራይ ሕጽጽ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ዘቕረበቶ ጻውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያንን ወተሃደራውን መራሕቲ ትግራይ ዝገበሮ እግድ ሓዊሱ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተጋሩ ኣምሓሩን ኤርትራውያንን ዒላማ ዝገበረ ግፋን ማእሰርትን እንትርአ ስርዓት ብልጽግና ድሕር ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክውልዕ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ንምጅማሮ ኣዝዩ ቀሊል ዝኾነ ጠጠው ንምባል ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዝተባሃለ ሓደገኛ ኩናት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ እንዳወልዐ ይርከብ። ብምክንያት መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተውሃበ ውድባዊ መግለጺ ፈለማ ንመላእ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትርከብ ህዝብና ኣባላት ውድብናን ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን እንኳዕ ንመበል 51 ዓመት ልደት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምጅማር ዝተወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ኣብፅሕኩም ክንብል ንፈቱ። ወናኒ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ በብእዋኑ ብዝቀያየሩ ስርዓት ኢትዮጵያ ንዘመናት ብዝበፅሑ ወፅዓ ኣንጻር ባዕዳውያን ወረርቲ ሓይሊ ብዘካየዱ ዝነበረ ተደጋጋሚ ቃልስን ኣብ ውሽጢ ብዝፍጠሩ ናይ ሓድነት ፀገማትን ኣብ ልዕሊኡ ብዝበፅሑ ብሄራዊ ኣድልዎ በፂሕዎ ካብ ዝነበረ ስልጣነ ንድሕሪት ተመሊሱ ህልውንኡ ዝፈታተኑ ከበርቲ እዋናት ሓሊፉ ኣብ ዘለናሉ መዋዕል ዝበፅሐ እማር ቃልሲ ጀግንነት ዝወነነ ሙዑት ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነቶም በብእዋኑ መልክዖም እናቀያየሩ ኣብ ገዛእ መሬቱ ሓረስታይ ርባዕ ኮይኑ ክነብር መሬት ዓደቡ ተቆራሪሱ ክምንምን ህልውንኡ ከኽትም ዓሊሞም ኣብ ልዕሊኡ ኣርሚናዊ ተግባር ዝፈጸሙ ስርዓት ኣሜን ኢሉ ተቐቢሉ ዝተንበርከኸሉ ግዜ የለን። እንተኾነ ግን ብተንኮል ገዝእትን ሰኣን ወዲቡ መሪሑ ዘቃልስ ውድብን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ዝድለ ለውጢ ከያምፅእ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንነዊሕ እዋን ብጀግንነትን ቆራጽነትን ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ቅድሚ 51 ዓመት 11 ለካቲት 1967 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽር ገዝ ነዚ ህዝቢ ትግራይ ብብትኑ መልክዕ ከካየዶ ጸንሐ ቃልሲ ወዲቡ ክመርሕ ልደት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተበሲሩ። ሕወሓት እቶም ሒዝዎም ዝተበገሰ ህዝባዊ ዕላማታት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምዕዋት ከም ዘይካል ንነበራዊ ኩነታት ተንቲኑ ንጹር ኣንፈት ቃልሲ ብምንጻር ህዝባዊ ቃልሲ መሪሑ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እናተመርሐ ን17 ዓመታት ድሕሪ ዘካየዶ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ምስ ካልኦት ውፅዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ግንባር ፈጢሩ ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ተወዳዳሪ ዘይነበሮ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርጊ አልዩ ሕገ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተክል ዝገበረ ጀግና ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ብመስዋዕቲ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ዝጠጥዕ ዲሞክራሲ ስርዓት ተረባሐ ኮይኖም ንኣስታት 13 ዓመታት ኣብ መላ ሃገር ሰላም ሰፊኑ ስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ልምዓት ብምምጻም ኩሉ በብደረጃ ፍትሓዊ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ስርዓት ክህነጽ ክኢሉ እዩ። ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዘረጋግጽ ህንጸት ዲሞክራሲ ስርዓት ክጅመር ብምግባር እታ ኣብ ጫፍ ምብትታነ ጉዕዞ ምንቁል
ቁልቋል ዝነበረት ሃገር ተስፋ ዘለዎ ዓዲ ክትከውን ገይሩ እዩ ድሕሪ 27 ናይ ሰላምን ዕብየትን ዓመታት ዳግመ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ጽግዕተኛ ሓይሊ ግን ነቲ መስዋዕት ከፊሉ ሃገር ዘቕንዐ ሕልፊ ከፊሉ ሕልፊ ግብአን ዘይበለ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ጸላእ ብምቁጻር ኣብ ልዕሊኡ ቁልዕ ጆኖሳይድ ኣዊጁ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኾነ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቆጻጺሩ ኣብ ጽዑቕ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ጆኖሳይድ ዝነበረ ጽግዕተኛ ሓይሊ ኩሎም ኣፈላላይት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ብትዕግስትን ብስልትን ተማሕጺኑ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ምጥፋእ ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰ ጽግዕተኛ ሓይሊ ነዚ ምሕጽንታ ጽማም እዝኒ ብምሃብ ብዕሊ ጆኖሳይድ ኣዊጁ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ተወዲቡ በሓድነት ብምቅላስ ነቲ አንጻር ህልውኑ ዝተኣወጀ ጆኖሳይድ ብጽንዓት መኪቱ ታላ ብጽንዓትን ሓድነትን ዝተቃለሰ ድማ ንሙሉእ ጽንተት ዓጊቱ ህልውኑ ክቅጽል ስምምዕነት ዘላቂ ምቁራጽ ተኩሲ ፕሪቶሪያ ክፍርም ገይሩ እዩ ብሰንከ ኣባይ መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ክትግበር ኣይከኣለን በዚ እውን ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ኣይተረጋገጸን ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝነብር ህዝብና ሓራ ኣይወፀን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ወገናትና እውን ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይከኣለን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጸም ጆኖሳይድ ብጥይት ወረርቲ ጥሜትን ሕማምን ካሊእ መልክዕ ሒዙ ቀጺሉ እዩ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕዚ እውን ንሰላም ካብ ዘለዎም ዘይነቃነቀ ቅዋመ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክትግበር ኣብ ዝምሕጸነሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ በኣንጻሩ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነቲ ስምምዕነት ኣብ ምጥሓስ ይርከብ ካብ ዝሓሊፉ እውን ኣለኒ ዝብሎም ወተሃደራዊ ሓይሊ ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ንኻልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝገለጽናዮ መትከላዊ እምነትን ባህገ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰላም እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ምንብርካ ኮነ ካብ ገጸ ምድሪ ምጥፋእ ግን ፈጺሙ ኣይከኣልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉጉይ ቁማር ተሃንዲዱ ዝኣትዎ ዘሎ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ሰዓቤኑ ሓደገኛ ምዃኑ ተገንዚቡ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተ ክመጽእ በዛ አጋጣሚ ከነተሓሳስብ ንፈቱ ዝኸበርካ ወሳነ ህዝባዊ ቃልስና መርአያ ጽንዓትን ጀግንነትን ዝኾንካ ህዝቢ ትግራይ ውድብካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዳግማ እንኳን መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብጽሕካ እናበለትካ ነቲ ሕዚ እውን አንጽላል ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምቅንጣት ኣብ ተካይዶ ቃልሲ ውድብካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ወትሮ ካብ ህዝባዊ ዕላማ ኣፈኸት እንከይበለት ንምግሓድ መሰል ዓርሰ ውሳነኻ መሪሕ እጃማ ከተሙ ከምትዋጸም ኣብ ክብርቲ መዓልቲ 11 ለካቲት ቃል ክንኣቱ ንፈቱ ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ጥፋኣት ይኣክል ክትብሉ ዝግበአሉ እዋን እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምቅራብን ምኽታት ጋዕገልጠም ካባኹም ዝተኸወለ ኣይኾነን እዚ ህዝቢ ትግራይ ንምብራስ ዝግበር ዘሎ ምቅርራብ ብምዃኑ ደቅኹም ካብ ዝዕላማ ዝዘይብሉ ደማዊ ኩናት ከተድሕኑ ይግባእ ዝኸበርካ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ዳግም ዘሳውር ዘሎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ዝኸፈ ጥፋኣት ቅድሚ ምፍጣሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ኣማራጺ ክኽተል ኣወንታዊ ጽዕንቶ ክትፈጥር በዛ አጋጣሚ እዚ ንጽውዕ ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕዚ ቅድሚ 1 ደቂቃ ኣብ ዘርግሖ መግለጽ ጠቂሱሎም